IMEI। अब ये क्या है, इसके नुकसानात कितने बड़े बड़े हैं। CPID पैच शुदा फोन रखना कितना बड़ा जुर्म है और आप कितने बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। कि आपके पास पैच शुदा फोन है तो पहले तो वो फोन को ब्लॉक कर देंगे, आपका सारा जो डाटा है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा, वो उसको ब्लॉक कर देंगे। आखिर इतना बड़ा गैर कानूनी काम कौन करता और कैसे करता और एजेंसियां कहाँ? एक लड़की को उसको अगवा कर लिया गया, फिर उसके साथ ज्यादती की गई और फिर जब उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब उसका IMEI नंबर और उसकी लोकेशन निकलवाई तो वो 2 फोनों की निकल आई, वो पैचशुदा फोन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यूज डिजिटल के साथ मैं हूं नसीर वागा। नाजरीन, मैं एक बात बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूं, वो ये कि हमारे मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दूसरे इदारे जो जुर्म की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं वो उस वक्त एक्टिव होते हैं जब हम लोग बहुत बड़े बड़े नुकसानात का सामना कर चुके होते हैं और बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि उसका इलाज करना मुमकिन नहीं होता। आज आपने एक वाकया सुना, एक लड़की अगवा हुई और जब उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो वो भी कहीं और थी और बाद में पता चला कि वो असल लोकेशन उसकी कहीं और है। आप सुन के हैरान होंगे, ये क्या बात हुई कि एक लोकेशन का पता किया तो वो कुछ और थी और उसके नंबर की जब दूसरी लोकेशन निकाली गई तो जहां से उसने मैसेज किया वो कहीं और थी। हैरान कुन बात है ना। देखिए, मोबाइल फोन रखने वाले दो बातों से, दो ऐसे टर्म्स हैं जिनसे उनका वाकिफ होना बहुत जरूरी है। एक आपने आमतौर पर सुना होगा IMEI। अब ये क्या है? ये है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका जो मुखफ़फ़ है वो IMEI है। मैं आपको बताऊं कि हर मोबाइल फोन का एक अपना IMEI नंबर होता है। जिस फोन में जितनी सिम्स होती हैं, अगर वो 2 सिम वाला फोन है तो उसकी 2 IMEI नंबर होंगे, अगर एक है तो वो एक होगा। अब मोबाइल फोन कंपनी जिन्होंने बनाया है, मेरा ख्याल है उनके ये वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि लोग IMEI नंबर को तब्दील कर लेंगे। इसको आजकल उर्फ़े आम में कहा जा रहा है पैचिंग, कि जी पैच कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ लोग पैच क्यों करते हैं, इसके नुकसानात कितने बड़े-बड़े हैं। अच्छा, एक और लफ्ज़ है CPID, कस्टमर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मोबाइल के अंदर। अब जब IMEI नंबर तब्दील करते हैं तो आप पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है? एक तो मैं आपको बात बताऊं, फायदे से मुराद ये है कि जिस वजह से ये लोग कराते हैं, जो PTA के फोन अप्रूव होते हैं पैच के जरिए, लोग ये कर रहे हैं कि सस्ते फोनों का जो IMEI नंबर है कि जो कि पहले से PTA में अप्रूव शुदा है, वैलिड है, उसको एक खास मशीन के जरिए वो ऑनलाइन कुछ पेमेंट करके एक डिवाइस के जरिए सस्ते फोन का IMEI नंबर महंगे फोन के IMEI नंबर के साथ मैच कर दिया जाता है। अब महंगे फोन वाला जो IMEI नंबर है वो खत्म हो जाता है और सस्ते फोन का IMEI नंबर उसकी जगह ले लेता है। अब आपको अंदाजा हुआ कि एक ही IMEI नंबर के 2 फोन चलना शुरू हो गए, एक सस्ते वाला फोन या कोई एक A फोन और कोई दूसरा B फोन। अब करते तो ये इसलिए हैं कि हमें PTA की फीस अदा ना करनी पड़े, लेकिन इसका नुकसान देखें कितना बड़ा हुआ। एक तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो कस्टमर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है वो भी इसमें चेंज हो जाती है। हाँ, जब IMEI नंबर तब्दील होता है, किसी दूसरे फोन का IMEI नंबर किसी एक फोन में डाला जाता है तो उसका पूरे का पूरा डाटा जो है
وہ پہلے واش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص ڈیوائس کے ذریعے جو کہ آن لائن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ کام کرنے کے لیے، اس کے ذریعے یہ آئی ایم ای نمبر اس کے ساتھ پیچ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں پیچنگ۔ ایک پیچ ہوا فون کون سا فون ہوتا ہے؟ پیچ ہوئے فون کا میں آسانی سے آپ کو جو آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آئی ایم ای نمبر کسی اور فون کا اور چل کسی اور پہ رہا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو پیچ کر دیا۔ اب اس کا نقصان دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو فون جن کا ایک ہی آئی ایم ای آئی نمبر ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک فون پہ فون کے ذریعے کوئی کرائم ہوتا ہے تو یقینی طور پہ جب اس کی لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے تو ایک دم ایجنسیز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دو لوکیشنز آ رہی ہیں، تو فوری طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں فون ایک ہی آئی ایم ای نمبر پہ چل رہے ہیں اور ان میں سے ایک کا اصل آئی ایم ای نمبر ہے اور جو دوسرے کے ساتھ پیچ کیا گیا ہے۔ اب آپ کو اصل کی لوکیشن ڈھونڈنے میں بہت بڑی پرابلم ہوگی کہ اصل جو مقام کوئی ایجنسی ڈھونڈنا چاہتی ہے وہ کہاں ہے۔ اب دونوں فون ایک ہی آئی ایم ای نمبر پہ چل رہے ہیں، دونوں کی لوکیشنز ہی بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، آج کل لوگوں نے ایک نیا کام شروع کر لیا ہے، وہ ایک فون اب بند کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں کر دیتے ہیں؟ یا اس کو توڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں جو سستے والا فون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، پی ٹی اے، ظاہر ہے اس کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ سستے فون کا پیچ کروا کے تو مہنگے فون استعمال کر رہے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر اپنی نظر رکھتی ہے اور پی ٹی اے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فون پیچ شدہ ہے اور وہ ان فونز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان اس موبائل فون والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فون دوبارہ آسانی سے ان بلاک نہیں ہوتا، اور اگر اس نے دوبارہ اس کو وہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں سی پی آئی ڈی کسٹمر پروڈکٹ انفارمیشن ڈیٹا بیس، اگر اس نے دوبارہ تبدیل کرانا ہے، اگر اس نے دوبارہ آئی ایم ای آئی نمبر تبدیل کرانا ہے تو اس کو مزید پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اب پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر یہ والا کام کریں گے تو ایک تو آپ کا ڈیٹا بیس بھی اڑتا جائے گا، پھر آپ کتنی دفعہ یہ والا کام کرائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا غیر قانونی کام کون کرتا اور کیسے کرتا اور ایجنسیاں کہاں ہیں؟ اچھا، یہ فروری 2025 تک بہت عام تھا، جگہ جگہ پہ یہ اس طرح کے سینٹر اور دکانیں کھلی ہوئی تھی جو کہ بڑے ہی واقف کار لوگوں کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اوپن نہیں تھا کہ آپ اپنا فون جا کے دیں اور وہ آپ کا آئی ایم ای نمبر کسی کا کسی پہ تبدیل کر دیں، نہیں، بڑے جاننے والے بڑے با اعتماد لوگوں کے ذریعے آئی ایم ای نمبر دھڑا دھڑ تبدیل ہو رہے تھے۔ لیکن فروری 2025 میں ایف آئی اے نے بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور وہ لوگ جو اس کام میں ملوث تھے ان کو دھڑا دھڑ گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی ہوا، جس کے بعد یہ کام تو رک گیا کہ پیچنگ بہت ہی مشکل ہو گئی، بلکہ ناممکن ہو گئی، کیونکہ ایف آئی اے ان کے پیچھے تھی اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون کون یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن کے پاس پیچ شدہ موبائل فون ہیں وہ تو ایکٹیو ہیں، وہ ان کو جس طرح چاہیں گے وہ استعمال کریں گے۔ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر جب اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جب اس کا آئی ایم ای نمبر اس کی لوکیشن نکلوائی تو وہ دو فونوں کی نکل آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچ شدہ فون تھے۔ اب آپ غور کریں، جن لوگوں نے یہ جرم کیا، جو لاہور میں اس لڑکی کو لینے آئے، بدریہ موبائل فون، ان کی بات چیت ہوئی، کوئی رشتے کی بات تھی، انہوں نے اس کو اغوا کر لیا اور دور دراز علاقوں میں لے جا کے اس سے زیادتی کی گئی، تو اب وہ ان کا رابطہ تھا موبائل فون پہ۔ اب ان کا یہ خیال تھا لڑکی والوں کا کہ ایسا کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس ان کا فون نمبر ہے، ہمارے پاس ان کی لوکیشن ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ خود سوچیں
कि जब एक फ़ोन के 2 आईएमई नंबर होंगे, 2 लोकेशंस होंगी, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि असल मुल्ज़िम कौन-सा है। ताहम ये बात ज़रूर है कि आखिरकार पता तो चल जाता है कि कौन-सा वाला फ़ोन कहाँ है और कहाँ वाक़या हुआ है और किसने ज़्यादती की है। आज का ये जो हम आपको वीलॉग करके बता रहे हैं, इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पैचशुदा फ़ोन रखना कितना बड़ा जुर्म है और आप कितने बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। अगर कोई भी कानून नाफ़िज़ करने वाली एजेंसी, जिसमें कि पीटीए भी शामिल है, अगर उनको ये पता चल जाए कि आपके पास पैचशुदा फ़ोन है, तो पहले तो वो फ़ोन को ब्लॉक कर देंगे। आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है, आपका सारा जो डाटा है, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा, वो उसको ब्लॉक कर देंगे और आप उसको दोबारा अनब्लॉक करने के लिए आपको फिर ढेर सारी रकम खर्च करना पड़ेगी। इसलिए पीटीए कहता है कि आप ये काम क्यों करते हैं? एक तो कानून के भी खिलाफ है, मुआशरे के भी खिलाफ है और फिर पीटीए के कवानीन के भी खिलाफ है। पाकिस्तान की हुकूमत को माली तौर पे इससे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो पैच शुदा हैं। ये जो पैच का लफ्ज़ है, आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन के साथ पैच करना, जोड़ना, फ़ोन नहीं जुड़ता, उसका आईएमईआई नंबर जो है वो पहले का डिलीट कर देते हैं और दूसरे का आईएमई नंबर उसके अंदर फीड कर देते हैं और इस फीडिंग के बाद दोनों ही फ़ोन एक ही आईएमई नंबर पर चलना शुरू कर देते हैं। अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो आईफ़ोन है उसका आईएमई नंबर तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन जो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके आईएमई नंबर तब्दील करना फरवरी 2025 से पहले तो होते रहे, हो अब भी सकता है, ये नहीं कि वो हो नहीं सकता। हाँ, करने वालों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और वो सारे के सारे ज़ेरे ज़मीन चले गए और छुप गए, उन्होंने ये काम बंद कर दिया। मैं अपने इस वीलॉग के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी फ़ोन पैच हो रहे हैं, लेकिन बड़े ही बाएतमाद लोगों के ज़रिए वो फ़ोन पैच करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एफआईयू उनको उठा के ले जाएगा। हमारा आज का वीलॉग करने का मकसद सिर्फ ये है कि बराह करम आप पैचशुदा फ़ोन किसी सूरत भी ना खरीदें, उसकी वजह सुनें। मुमकिन है जो फ़ोन आप पैचशुदा खरीद रहे हैं उसका वो आईएमई नंबर जो आपके फ़ोन पे चढ़ाया गया है वो किसी दूसरे के पास है और वो किसी बहुत बड़े जुर्म में मुलव्वस है, वो कोई बहुत बड़ी वारदात कर रहा है, तो भाई फिर ज़िम्मेदार तो दोनों होंगे। दोनों मोबाइल जहाँ-जहाँ होंगे वो ट्रेस होंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर तहकीकात होंगी, फिर ये भी एक जुर्म होगा कि ये फ़ोन पैच कहाँ से और कैसे कराया। ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आज हम आपको एक न्यूज़ डिजिटल के ज़रिए देना चाहते थे। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद आपसे एक पूरा पॉडकास्ट प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम आपको बताएँगे कि ये बीमारी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और इसके मज़ीद क्या नुकसानात सामने आ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।